قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man istafa. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita duduk berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salata alayya. Nah iya tahu kami nama cawe mati ya surimun rina Allah subhanahu wa ta'ala si baya tau angkai si mata masalawa rina bitta sallallahu alaihi wasallam, tau megai masalawa rina bitta sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, riwatuna ummana Nabi Ilyas icalla rifong Allah subhanahu wa ta'ala iwiringi musim kemarau, agak musim kemarau musim serang, agak musim serat degaga wahai degaga busi, tidak ada air tidak ada hujan, siaga itana telu taung gangka na yer wetu rupa tahu marako tanah tanange degaga tuo masih sapak kalinonge marajing atau tungange karena degaga wae maraji wae gangkana namo ulok-ulok mati itu maka mati-matiang. Itu umatnya Nabi Ilyas alaihi salam, umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Takapu si bosi liwes si iganna bosi materu de nama petu gangkana limpa lino sehingga banjir liwes si iganna wae siaga sona yero banjir siaga sona yero limpa
ya naritu annang ulanna kato maka da 50 umatnya Nabi Nuh. Waktu nasiru umatna Nabi Lut, ya umatna Nabi Lut, ya icalleri kung Allah subhanahu wa ta'ala yero tanae ipatabali mondriase ibali mancaji mondriawa kinro dimiloi dibu ikero kajajiang tabali tanae mondriase ibali mancaji mondriawa ya koko kejadian agasan ne palu lea sampah kami tanah wadi kapa kong katau jago karate yang ke ilmu ninja atau rinna wadi mopi tapi koi bali tanah umana Nabi Lut pura si bali ro ipaturunga si bosi wae tania tapi bosi batu tak kapo batu na paturungan ni hujang dengan batu umakna Nabi Nuh, umakna Nabi Lut alaihi salam, umakna Suhaib, ya. Polai cuaca pelai, liwak pelana, degaga yulim munri macino, napakua pelana, ya koko kampung tay palima pala 35 derajat, madare kini penedingi. Ya, ko biasa iro lai liwak pelana biasa ko nakani biasa aga sana limpu. Agi asa limpu, degaga angin, liwak pelai, panas sekali tidak ada angin. Berapa lama terjadi itu pada saat kaumnya Nabi Suhaib? Yero mataru selama pitung ngeso. Ya ko limpu biasa tu ko limpu. Aga je bahasa Indonesia na limpur. Ya. Oh ya melimpeng. Ya, ero bahasa Indonesia na limpung melimpung. Ya. Melimpung namo wani liwatose sana. Pitung aso ti pitung pani melimpung mana kaum Nabi Suhaib. Puranero melimpung pitung aso pitung pani kedo tanai gempa. Purana kedo tanai gempa takapo si bosi wae tidak. Bosi batu tania tapi api tak kapung wal iyasu billah. Umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Umat terdahulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah karena 3 sebab. Telu pasalem, telu sahabat, telu sewa-sewa, telu pasalan, telu sahabat, telu sewa-sewa, telu gauna rupa tawi. Narek koyero terjadi makukue, maka bersiap-siaplah menghadapi kehancuran. Kegene ro teli pasalan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor di malap bani jae peripalawangan rupa tawi. Kemaksiatan, dosa, kedurhakaan sudah merajalela di tengah-tengah manusia. Dia nagaga milok makam parang, tidak ada lagi yang memberikan nasihat. Dia nagaga tau milok, ya, mapangaja. Dia nagaga tau milok mapakinga. Dia nagaga tau milok maparingerang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kung kamu pasurat-surat ta muli kilo masigi alhamdulillah. Nari kung kamu pasurat-surat ta muli kiro de lauri de cenge alhamdulillah. Ya kung kamu pasurat-surat ta katukan toy bulata noli kiri de cenge ri de cenge pungalata ala syukur ki alhamdulillah. Surat-surat ta mana ro de na melo tama suruga ala lena melo mana muli bali bolana. Dena melo tama suruga ala lena keluargana melo mana muli si kampuna tania bawa si kampuna melo nuli kampo tolenge si umpulona pole bela si kampo tolenge gang kanang kalau kampuna tawe lo di meto tama suruga ini aja nih di bawang surga terlalu luas lo nih alhamdulillah. Tapi kapan tidak ada itu naripode nagaga surat-surata de nagaga siji selata palabangi de cengi muli kiri de cengi mapangaja mapakenga, maka itu salah satu sebab maka tunggu kehancuran.
Umana Nabi Nuh dena melo mengkalingi pangajana Nabi Nuh. Umana Nabi Suhaib dena melo mengkalingi pangajana Nabi Suhaib. Umana Nabi Lut dena melo mengkalingi peringaranna pangajana Nabi Lut. Maka Allah akan turunkan bencana besar kepada kaum itu. Maka sampai dia menghancurkan. Tapi syukur ke umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, syukur ke di umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam juk kali Taif. Irimpo ki Nabi ta ri masyarakat na Taif, luma dakwah. Engka mata kata siaka ke kebiasa ke. Mungkin ada saudara-saudara kita kata koto isu rumi makde. Engka aga biasa makato koto dene patalanga wairin wari gawe pala tapi bangku lampi patalangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharap oding ning kelinga pangajana tanya apa yang terjadi deneng kelinga pangajana tapi yasirin pekiri masyarakat na Taif. Yasirin pekiri masyarakat na Taif macai Nabi tidak. Kira-kira terjadi roh ko umpamanya ko makukui kejadian ni kung kejadian makor maka demaga tu sangka selesaikan ratakan. Tapi Nabi tidak wah. Nabi tidak. Dia napakor Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia ini Jibril Muhammad mestinya wana Jibril mite Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad pauni makuki Muhammad pauni wakaya rubulwe upata pani masyarakat na Taif na hancur ya kampungi na makamatian masyarakat na maka di Muhammad la ya Jibril maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la Jibril aja na Jibril aja Jibril. Iko pelik dia panami ngayiro ali nama kuku ya anak napa. Iko pelik dia panamilo nami nga anak na Jibril apo napa. Iko dia panamilo may nga apo na Jibril apo utu napa. Iko pelik dia panamilo may nga apo utu na Jibril apo kacik-kacin napa. Iko dia panamilo apo kacik-kacin na. Apo sandala. Maka dia firman Allah Subhanahu wa taala wala tabagil fasada fil ard wala tabagil fasada fil ard nariko de pamuli pogok deceng aja nemu pogok ja ya ko de pamuli pogok deceng aja nemu pogok ja ya ko pele de pamuli macin rolewi tau angke geteng isul-suren nari decen na tau aja nemu cengir tau wala tabagil pasada pilar aja nemu popole gau akasulangan innallaha la yuhibbul mufsidin innallaha la yuhibbul mufsidin majapu pengallahu subhanahu wa ta'ala de na poji tau angkai pogau gau akasulangan jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, tarolaloy ang katuman na poli ripalla wa ngamutu. Ummatan yad'una ilal khair. Di na paja mangubir ngiri di cengi. Hey, talo maseng pajang. Di na paja mangubir ngiri di cengi. Iya, iya. Lo ni me narapi ni betul na menga ni nya kana matung kani malaikat Jibril maka tok aga sana malaikat maut maka tok kata assalamualaikum kira-kira ko kejadian ro Waalaikumsalam ni gedi nak kadaya na malaikat maut nak kadaya jol tar senang ade naga ya sama kada tar senang namu maka de kisimpan senang dituna jol Nasabah magi malaikat maut tidak menunggu anda taubat baru dia mencabut nyawanya. Wadi jaji baja di tidak ada yang tahu. Tiga agak miseng gitu. Ya dauna ilal khair dina paja mangubir ngiri decenge. Wa ya'muruna bil ma'ruf dina paja. Dina paja maperintangi
ri anu makan jae, wa yanhauna 'anil munkar dina paja napi sangkangi ri gau-gau majae. Wa ulaika humul muflihun. Ina tau mapakwe, ina tau lolong ala bangan tem maka-maka. Mendapatkan keberuntungan tau mapakwe. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naupano-pano ko kampung ta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malebban ni jae, malebban ni adorakange, malebban ni dosae, malebban ni maksiata, malebban ni abotorongenge, minumang keras yinungi pada mani agesan pada wini wirinungi, bahkan nauzubillah megang ini minuman keras ini ya wirinungi. Malebban ni abotorenge, malebban ni apa ngak dingenge, ya, malebban ni megang ini tau meloe mapa ketulu-tulu ne tau meloe mapa ketujuh-tujuh, ya, ya, megang itu narikuna na de nagaga makamparang, de nagaga mapakenga, maka kajen, ya. Maka tunggulah kehancuran jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Sewa maka duana setelah di negara melo mapakenga rigo majae, di negara melo makamparang tomotoy pada mamakko ni, ya. Aba pada makan ini tang teng tong, ya. Pada tani tange, ya. Pada tani tu itange. Narik kue ne, biar. Narik kue ne dia naga. Candulin-dulin sudah merajalela, bangga kumayang kacarana acara candulin-dulin waliyasubillah. Waliyasubillah. Jadi kung kacara pengajian ko bulanan na cewek-cewek bola-bolanan kada kuno. Zaman sekarang ini zaman elektron ini umpamanya. Abang ngamatu anu gau adorakang. Kullu ummati mu'afat kata Rasulullah. Kullu ummati mu'afat. Kullu ummati mu'afat. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mananna ummaku ya dan pengemana dosana ripung Allah Subhanahu wa taala. Illa mujahara. Agya mujahara. Tau angkai mapita-pitangi gau adosa ngena. Tau angkai mapita-pitangi gau adurakanna. Neitan ni madosa, neitan ni makadaye minumang haram. Yinu siya ko tangana to igae. Yinu niya ko wirin na lalange. Ni tatawi bangga minum 8 botol ludas selesai. Bangga berjudi di tengah kampung. Bangga boto, bangga mapangadi. Ya, waliyasubillah jamaah dimulakan. Illa mu'afat. Ya. Digaga tau digaga dosana. Digaga tau digaga tasalanda. Digaga tau dinatak kalupa. Tapi si dicin atau tak kalupai. Tau engkai mengingat ripang Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, iya milo kalau masampaja tapi turi milo mo pa boto dina merigaga. Iko narapi ni waktu na sampajangit salini jo botorangi. Ustaz milo na iya masampajang tapi dia pa uli salewi minuman keras yang penting mo bogoi. Iko bani to masige selain itu lo jo masampajang. Iko pura ni masampajang na milo kusipe marewa na kusi. Insyaallah yakin dan percaya. Jadi dimerita insyaallah. Berakat na sampajang insyaallah wading na sampiang itu. Aja to si na idi melo to tama na masige melo ni pasui. Mite to tama to baru tama matato naga. Mangul selimu pinagana tato na. Sana may pudangin na pangurapir makade. Ada bawa mikut tama masige nang kamu putu tato mo to. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk ni kan milo tanggungi. Syukur alhamdulillah tamu ni. Aja na. Memeni rangkul, memeni kado, memeni idampingi mudah-mudahan. De nasiyo si pe masetang. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka di Allah Taala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Ye kon katau de panulis salewi gau adurakanna. Narikon kamu pamawaramu pina salewi yero akanna sanna. Mawaramu pina salewi yero gau dosana cik di bawang. Coba-coba cik de pakanjaki sampajata insyaallah nalingi pungalatala apapun yang salimana ngir tampang katumang parang. Nah sabab memang janjina pun Allah Subhanahu wa taala yakin ki janjina pun Allah taala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Magi peleng tasmiga mo pato masampajan na turing na puji mo mabeleh. Wadi tana-tana magaga sampajan na. Ya kamu maculi-culi mo masampajan umpamanya. Tapi kalau dia betul-betul jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua adalah dia terlalu cinta kepada dunia, malah tidak mampu jikulino. Apakah agama melarang kita untuk cinta kepada dunia? Tidak. Apakah agama melarang kita untuk cari rezeki, cari harta, cari? Tidak. Dia melarangnya agama. Bahkan agama menganjurkan untuk itu. Karena kenapa? Iya. Mari nasabak mega de cingot di popole na rikong katau mega warang paranna na isep palawi warang paranna. Mega meloki mabangu masigi. Iya. Meloki mabangu masigi. De na mungkin to mabangu masigi na riko degage ipake mabangu. De na mungkin mabangu ki meloki bangun sekolah pesantren de na mungkin bangun ki sekolah pesantren na riko degage di bangun. Iya. Nari ko digaga tau sugi malapolopongi warang paranna dina mungkin ngero. Makanya agama tidak melarang, tapi tege paling nalarang ngero. Ya. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yusikul umam an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha angkanang kasewa wattu matu umaselenge ang tanang kasewa wattu matu masalang yasila galagai kama tada al akanatal ila qas'atiha pade lona andre lunrae yasila galagai ritangana atau maliwasangin kung katau andre lunra tule bayangkan ikoy di mana ngeko masigi si bake mi andre malunda na to maliwasap mana naliwa lupu de na katomanda si minggu pakadang umasalangi matu mapakoro modelena yasilagalagai ni pada lona andri lunrai yasilagalagai di tengah to maliwasangi maka de sabah ya Rasulullah awa min qillati bina yauma isin ya Rasulullah apakah irwatu mi macek de mi sehingga nasi lagi-lagi ke agama lagi apakah memang ngero cedek memang ngero betul maka dia Rasulullah bal antum kasirun de tapi bahkan ngero betul mega ko bahkan ngero betul mega ko ngero betul fa in walakinnakum busaun ka busa'is sayl walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl memang mega kiro tuwe tapi pada mi we busana tasie memang mega tapi pada mi we busana tasie maka di sahabat magino di mapakor ya Rasulullah magino di mapakor ya Rasulullah ya maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabair wa tuwe umas selengi nakan ilasa nakan virus lebih hebat daripada virus corona COVID-19 jauh lebih hebat virus apa itu ya naritu alwah maka disabai wa mal wahnu ya Rasulullah akhir ya penyakit wah maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahatul maut malah dak mampu jidino nania malah dak nacacai amat dengan dia. Nah inilah yang banyak ya. Terlalu sibuk kita dengan dunia akhirnya kita lupa bahkan benci yang namanya kematian
Ikung katoi rampingan amatingan. Kung kerepingan aramati makade. Aja na juro, aja na. Ikung kata makanan ni kata memang relojok mati, anak kadede payolonjok tomotoy. Tidak ada orang tidak takut dengan kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aga na ciri-cirina tau malada imam puji. Rilino. Setidaknya angkap pa ciri-cirina tau malada mapuji liliu na malada makasolan realin. Nomor sindi ciri-cirina tau malada mapuji rilino yang hari itu sibuk dengan dunia, malada sibuk perkara-perkara lino nalupewi pemabawu Subhanahu wa taala. Contoh bukti, contoh kecil saja. Contoh kecil, iko miluki, ya, iko bani tauwe, natiri ko mopi jama-jama tamundro, nade payule salebi ro jama-jamangi, na ule mo salai, itu salah satu contoh kecil. Padahal yang kelinga mo bangi. Ang kanifa bangi, Allahu Akbar, Allah. CDP. Iya dah tu jadi tu dari makas orang. Tu yang kamu angkat ban itu yang kamu pikul darat tak ban itu yang kamu pikul galun tak ban itu yang kamu pikul rabal balunta. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi di dunia? Itu salah satu contoh. Terlalu sibuk dengan dunia lupa kepada Allah. Tak kalu paripun Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cedek tak kapo malaikat maut. Maka di malaikat maut itu nak ada dia penjenami lo jaji baru nak ada dia lo ni lo yolo ni. Tidak, dia gak tawar manawar. Nah itu. Ya. Malah ada mapuji rilino. Niki tak kalu paripun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi iru warang parang ipasipulung dina baraka. Iru warang parang ipasipulung isampa dina baraka. Butina dina baraka warang parang ipake milori adu sangangi. Ipake mi madosa. Salah satu butina ipake mi madosa. Ipake mi ya wal iyasibillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang nama kada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aysininna tawmatafa'i la tulhiqu amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ajak lalu nak karena warang parangmu dan ni nak karena wija-wijamu sampai aku meringarang tak lupa meringarang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik digini kita mapakor modelna. Fa ulaika humul khasirun. Majappi itu tema pakor modelena. Yang itu tahu rogi, tahu si teman-teman na rogi. Magi na rogi, nakapang matu warang paranna wading na tulungi ternyata mancaji bali bimasu surimun rina pengala taala. Nakapang warang paranna wading na bantu ternyata mancaji bali ni Allah Subhanahu wa taala wal iyasu billah. Ibu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama, orang yang terlalu cinta kepada dunia, sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah. Yang kedua, terlalu sibuk kepada dunia, dia menganggap dunia ini adalah tempat selama-lamanya, padahal sebenarnya tidak. Dunia ini hanya sementara.
akhirat yang selama-lamanya. Akhirnya terlena dengan dunia, lupa mempersiapkan dirinya untuk bekal di hari kiamat. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pada berbekallah, pada apa sadiaki menjepu ala lengetai malampi mobi. Perjalanan kita ini masih panjang, bro. Perjalanan kita ini masih panjang, maka perbanyaklah bekal. Wa tasawwadu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Akhirnya banyak orang, tidak sedikit orang terlena. Tidak sedikit orang terlena dengan hal ini. Ya, tak kalupa ni nalupai mati maka dewe. Tomate je mati. Maka di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Takasur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takasur. Banyak orang mengumpulkan harta, bermegah-megah, ya, sampai dia melalaikan. Dengan hartanya dia lalai, dengan urusan dunianya dia lupa kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Gangkana kibur pamatu na pamilo pamingai. O kopi matu lala kibur na pamilo mingai ya aga pamilo mingai. Rumahnya waktu di dunia seperti istana, tapi di dalam kubur apa yang terjadi? Sempit, tidak ada. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Aja lalu nang kamapakor modelina nasabak magi pasti muita matu. Iya ayah maka dei saupa. Kalau dalam tinjauan bahasa Arab nala decing maka demi ayah saupa. Maka demi ayah saupa. Kalla saupa. Bendengi maka de ayah kalla saya alamun. Dek nak kada kalla saupa ta'lamun, maka demi ayat kalla sata'lamun. Agak bedana padamu artinya kalla saupa si bawah sin sa. Cuma bedanya partara waktu nabi bawang. Benenge maka dipuange kalla sata'lamun denega pada. Magai narikku mapur modelena nekung kato pokok dosa tapai pitasi janna pangkokanna. Narikung kato pokok adorakan tapai pitang. Narikung kato pokok gau masih tapai pitang tapi natanggukang iponge. Berdiamani nigamane misami yerosoe yewni na puji mopa boto na puji mopa min na puji mopa mapangadi wedingamane menge ko ajai. Kamu pelengi makanya maka dikala saupa melampi mo watuna makanya ditangguhkan hukum atau serimun rina penapitangi pengelatan una pagi milo minga de nagaga pada abala de nagaga pada ujian kami nang malupo nalolongang rupa tawe ya naritu ya panaminga nariko ko serimun rina pengelatan magi de nagaga kesempatan sujud. Dia nagaga kesempatan masuk pajang, dia nagaga kesempatan lo magatan lo mengkalinga ceramah. Sehingga apa yang terjadi? Dia nagaga sengadina sesekali si mata-mata. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana Rabbana
Rigawang kana ipitangir sinin na rupatawi sinin na gauna sinin na pangkaukan na sinin na kido-kido na riasurimun rin na pong Allah subhanahu wa ta'ala ni tamanan ni magkadawi nya magpajibita masyarakat na jamaah na Masjid Al-Amin calacuk tudah camat magi waktu naturidino dina pajalo masigi waktu naturidino dina pajalo maringkalinga maka dia mapele mamun rebutan akademi tanang rata kasih hukum kasih dia rata turi papu midi mana kajena tu mak beli bola moje tu nak ada tu mak beli bola tapi waktu tatulino turi jojowe ki biasa bologi masigi nak ada kata nak buat itu dulu masigi ternyata wi kanja apa je pada alor mana kadede ka batasan dia no dilaw biasa kilo umrah kebiasa lo umrah atau haji ya maga pena ditakolo ki umrah nang kasumpul lota napakino ko kapala ita pang kasul oh amre awlo no ko amre aja na ko tuma aja mo ko to silulu tamu no ko maga pena dita menyama sa di pena apa je ko lino apalagi matu ko ni suri munri na pungalatala na pakimil makai angke sampaja tamatu aja na ko aja na iya mo ke lalam ni aja na mo ko to silulu to milo mana mi papu itu aja mo ko to palay papu ko to itu mo tu antri aja na mo itu iya apalagi kalau ruangan PPAP tamai ruangan PPAP tamai udue nantara ki jaga pramugari ka pramugari mantaran kadi deje ga to antar deje na to antar ko para lero manguto aga biasa ki aga manguto min riase kapala manguto de na to lo malala maka bila manguto ko dia de na kapala min re ini sudah dulu ini menyama penadingi maga matu ko siri morina po Allah taala mahmud Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ajang kamarnya yang kena kisah sekali matu tinggal makan Rabbana ipuang akan pengolah taala magi tu tongan namanya metunga sampai makan magi aga je nyamanna nak kadwe nyamanna pelite ku tirilo pengajian makan makan po Rabbana besarna witeni pang wasamina wewing kalingatoni pang lepas tudah camak ya ternyata tudah campung ya maka di pengajian jadi agak pelitulah maka ada Rabbana abasana wasamina farji'na na'mal sal maka itu pakai pereo kapi maka melo kereo maga nah kada melo to na rewa kasi tudah pengajian aku Masjid Al-Amin cala cina kada aga mimuri na katuda jitu sasam ketam de digaga aja kama milu kirewa na dinagaga waktu rewa aja kama na milu di tamu masigi dinagaga waktu tetamu masigi aja kama na milu di mangaji na dinagaga waktu mangaji aja kama na milu di masideka na dinagaga waktu masideka angka si anak-anak isele warampara anak-anak digaga dina tamamu ke digaga pengajar agama digaga na agina nalupai ni tomotoana dena nang nasi dekai tomoton dena nang wal iyasubillah kawe duwe eta ada je kasih daw kasih pulu repa-reparu kubu kuku ternyata ye matu pale orang perangnya la marie otowe bolai pantai isterika napa isterika ngalira kenapa dia tidak memanfaatkan jauh dari berkah dari Allah yang diberikan Allah subhanahu itu yang kedua ya lupa tak lupa suri mondrina Allah subhanahu wa ta'ala as-sumanan nungan rupa tawe nomor telu ya ciri-cirin atau maladai mampu jirilino nangi nomor sidi yang hari itu
malada na ursulino takalupa pong Allah Ta'ala, malada na pisipulong nakapangalele tuwa mananong marilino na sabat ternyata kamu pa surimun rin na pumabaw subhanahu wa ta'ala. Nomor 3 na pahalala manang agagay, halala halulu na lulu manang melo imakanja melo mapacing, yang penting mega duina. Itu mapaku ngedelene. Ini juga ciri-cirinya orang yang terlalu cinta kepada dunia. Denana sehingga maka dipun Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ajak lalu muandre dari sepoli ripalau ngemu orang parang dengan cara batil, dengan cara haram. Wala ta'kul halal halulu. Ya. Sehingga dia nana pikiriki tak kalupun maka deh mengat ko mau kapan ni maka deh itu orang parang matu musaleri lino musalengi wijamu musalewi anak keturunamu selesai ini tidak dia pernah selesai angkamu pematu ya dena juga ajena anak pun ada mati resurmon rina pengala taala sangadinna itanewi pasi wasewa umuruna watakalena iya padisanganna warang paranna neke warang parangi dua pakutanana matu warang parangi dua pakutanana pole kege mu poliang wadi jaji makanja batewe poliange tapi desi na makanja bate palawi de patolopo wadi jaji makanja si batewe palawi tapi desi na makanja batewe poliange pada di patolopo makanja batewe poliange makanja to bate palawi maka ya, itu ya. Itu yang tadi nakapan maka dawad dingin na bantu mati wadi mati itu ternyata manca jibali matu ko sari mondrina pengalata magi na wadi manca jibali nomor sindi di na makanja pulianna nomor 2 di na makanja sekana nomor 3 di na makanja puli di na panja polonna akhirnya warang paratta matu manca jibali ipanja jisteriki matu na pesterika ngaleta akhirnya terima reniki dena terima renita magi na terima reniki poka-poka tapoka-poka aleta tapoka-poka buku-buku tak sampai pasipulungi ternyata ia romatu ipakai ngicalak ya suri mondrina pengabaw subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ciri-cirin atau angkai malada mapu jirilino ciri-cirin atau angkai mapu jirilino ia naritu liwa sekena bakhil dia nama sikit maka di mi abin beda kah tuh maka dia si batu masih ke pada ye ko ya beda ye ko tuh masih ke waramparan namun masih ke kang ya koto masih ke waramparan namu nasi ke kang tapi koto maka di namu waramparan nato nasi ke katong natani aluna nakada aja mualai itu nakada pura aja dale puna nakada aja mualai ay tahu kan dila ada na itu tahu kan di na itu ay maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saqiyun qaribu minallah as-saqiyun qaribu minallah nanya to mabasai macawe iri pung Allah Ta'ala qaribu minan nas macawe iri padana rupa tahu qaribu minal jannah macawe suruga ba'idun minan nar mabele pole ri apirana kana pung Allah Ta'ala wal bakhil nanya to masabke nanya to makan dia nanya to masike nanya to makan dia ba'idun minallah mabili pole di Allah Ta'ala ba'idun minan nas mabili pole di padan rupa tahu ba'idun minal jannah mabili tiri pole di surga qaribum minan nar macawi ri apirana kana pong Allah Ta'ala maka na dina gay dini jigaga itu sifat tu sikke magai namu pada padan na sikke maca na cacato namu to sikke na cacato to sikke
Maka dia menayanu Siti Mardaleta bin Mardaleta tanah patu ketik sikila danan tanah alina liwa sikina. Undo jane ro jasa si pasike. Namo pada padana sikke. Ya, eko runtu kong kajama liwa sikina. Kong kajama runtu pada sikke. Lepas si kamar sisi pada padana sikke. Maka dari ustaz magi dia ada kade. Aja nih yang pesi kamar kayan mana kaje pak nak kadahi masih kila ada nanti kilo tanamu jeti ke masih kito. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ye pai tanda-tanda kong kemak diboleh maka kamu termasuk orang yang terlalu cinta kepada dunia yang dilarang oleh agama. Tiga nanange ro malak dan nurusulino natakalupa pong Allah taala. Malak da sibuk urusan dunia nakapang nyalena tu mananu padahal kamu patu asal mundrina pong Allah taala. Kamu patu asal mundrina pong Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga napahalala manang agagai halala halulu maja makanja dena na jampang yang penting si pulung orang parang. Ternyata apa yang terjadi malupo bolana maiga orang parana maiga utona dek nulle matanangi penadina magi anu mapalla maiga madi bola. Yang ketiga yang keempat nangi masiki dia jadi masiki maket di. Nah, itulah ini setelah tadi ciri yang kedua adalah salah satu sebab hancurnya umat ya terlalu cinta dunia. Yang pertama tidak ada lagi orang yang mau mendakwakan kebaikan, akhirnya kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan sudah merajalela. Nah, yang kedua manusia sudah cinta kepada dunia, akhirnya di negara milas itu tulung urusan nang ini pada nurusu tantentong pada najamani yang natangi. Yang terakhir adalah orang bangga dengan dosanya. Mega na malabban ni dosae, mega na pokok dosa. Alhamdulillah di kampung ta ini tanah masih tenang kita tempati. Matanamu pi tanae. Makanjamu pi wede penendri malua we. Ya, makanjamu pi jokana angingnya alhamdulillah. Kenapa? Mungkin ada di antara saudara-saudara kita ini masih ada yang bangun di tengah malam meminta ampun kepada Allah. Masih ada saudara-saudara kita ini masih bangun di tengah malam masih sujud mengabdi kepada Allah. Maka siya pumalatan ang kamu pagpapalawangan na maaga dinariko din nagaga sa isa na palawangan ni tumadusa mi dibawa si mata-mata maiga di nagaga maka tunggulang kahancuran wal iyasu billah. Pongaju malumpoy rito pongaju isumpa sapi malumpoy rito sapi isumpa di nagaga makampara di nagaga wal iyasu billah. Yang maka di Allah Subhanahu wa taala digaga tahu digaga dosana, digaga tahu digaga atas salanganna, digaga tahu dia tak kalupa, digaga tahu dia tak salah. Ye kung tahu dia nangok kadiyana tu digaga dosaku majepu ye na tu dosana tu adana tu. Mari kung kamak kadiyana digaga dosaku majepu ye na tu adana tu dosana. Maka si decin na tahu madosai ye na tu dia na paja milo toba, dia na paja istighfar lauri Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam malasimal istighfar nigi pananungangi baca istighfarangi ya agayasa istighfar ibaca astaghfirullah paling macede meluki pelampai astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Meluki sitambe-tambe wilampena astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meluki si pelampai baca rajana istighfarange sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu
la yaghfirus sunuba illa anta. Malasimal istighfar. Nigi baca pananungan iya istighfarannya den re. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Nariku angka susayo nauluwi angkalalang iwiringi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli daikin makhraja. Nariku macipi papinadinna, masumpa ipapinadinna, malimpung ipapinadinna, angka asaginang riwiringi Allah subhanahu wa ta'ala. Warasakahum min haitsu la yahtasib. Warasakahum min haitsu la yahtasib. Iwiringi dalle pole ritanri sana sanai. Narik kudosa mani maka dene pa dena milih baca istighfare. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tori pujinna Nabi sallallahu alaihi wasallam. To malabbina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tawijabi mutama suruga. Mapacci dosana ya dampengi dosana manasani mutamari lalana suruga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dena paja baca istighfar weka 70 rilalana tasisusiuni. Angkato riwayat maka dene na paja ibaca istighfar weka 100 rilalana tasisusiuni. Nabi lagi ye dina paja istighfar, apalagi nariku idi mi tau biasa tau ameng de cek jokai iya makali ja ajewe iya dosa, iya maringkali ngadu cili iya dosa, iya makita matai dosa, melo idene irita, melo irita tuma dosa, dene irita mubasiri. Na'udzubillahi min zalik. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, neno manar maka dapat pesan na teman-teman. Mangingi ki gamandre na to mangingi makariso. Upakuling itemang mangingi ki gamandre na to mangingi makariso. Mangingi ki gamakariso na to mangingi makasiwiang. Mangingi ki gamakasiwiang na to mangingi milo toba ri Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Majepu Allah subhanahu wa ta'ala na tarima mana tobana di sinina rupa tawi. Wafaqana Allah jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Narikong kada ku tapasala tadang pengi ka maraja, narikong kada ku takaluba tadang pengi ka maraja ya. Engkada ku tak pasala tadang pengika engka kitu dang ku si pulunge wallahi deto milo mapitangi amat cengeta engka ke ku itu datu da si pulunge wallahi deto milo mapitangi apa amat cengeta kalla wa alfu kalla de iya tetong ngeri itu dari Allah bukan maka da iya liu acaku tidak engkau dijaji ku palawangan na tomotata seji selata engka liu lamun napahana angka liwa ulamunna pangisanganna narima kona narupasang di mana niga amana misangi ya angka atasalaku angka ada-adaku angka ada-adaku lese tapatu juga nasaba magai idi rupa tawe de tolak papole riasangi atas salam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.